आम जे देखिया विभिन्न राज्य रे महापुरुष माने जन्म नहीं से माने भी भविष्यवाणी लिखिछंती किंतु पंचसखांकर टेक कहीं रहबा पंचसखांकर शास्त्र कहीं कि 111 देश ग्रहण कर पंचसखांक भलिया माने एते ग्रंथ के लिखि ना कि 10टा 20टा 100टा 50टा 30टा ग्रंथ लिखि हां एटा जरा कहले ठीक कथा ए माने जगन्नाथ को डायरेक्ट अंगुरु आछंती आउ को शास्त्र देखिबे केही आसी ना अंगुरु आछंती तेने एमा लीला खेला करिया पय आछंती अंका लीला खेला चलिबो देश विदेश महिमा प्रचार हम आमे तो म्लेच्छ बुझी पारने ना अच्युत को बुझी पाले ना अनंत को बुझी पाले ना पंचसख को बुझी पाले ना ग्रंथ को बुझी पाइले बुझी थले तां बट काटी था कि देश माने आपण लेनी से ग्रंथ को खोजिया पाइ लेनी आमे देखो दुर्बुद्धि जो 47टा देश आसी वर्तमान फॉरेनर आसी बुलेनी हैला कि 62 मझिरे 62 कटा कंट्री रू आस्तिले नेमाळ बट किसान बुली गले आ माने कोन ना बटर मूल्य बुझिनांती काटी देउछंती कोन ना नवीकरण आवश्यक एठी हमर यात्री निवास हबो सेति नु आपण माने देखना हमर से बटर बहुत उपकार अछि जो नना आपण जानती धर नेमाळ बट को आपण जिबे जो पूजा पूजक महोदय अछंती सिटी भाईना हमर जो अछंती सिटी से माने आपण को नेमाळ रो माटी दे कि सेही बट रे गुडे कि हिंदी बट पत्र रे कोउठ से दे ठीक से तारी चारि पट रे परिक्रमा करे पई भी कहंती आउ तमे जो चंदन टिके आनिबो कि माटी आनिबो से बट दिहरे गुडे की दियंती एबे पॉलिथिन देबे को तेनकर बहुत महात्मा अछि महापुरुष जेतले होए तार साइड इफेक्ट पड़े जेले भोग पळे आसीबो सेतले त्याग रहिबोनी त्याग रहबो नाही बिल्कुल राइट कथा हम कहले भोग अरु चलचंती ना सकाळ विपरीत बुद्धि आगो ताने समय आगो भलो नाही और विनाश मानव समाज पई माडी आछी नै सेति पई कहछंती सर्वदेशे हाकार पड़ी बटी मही जम्बूद्वीपे लीला हेब सुण राम तुही सबु देश रे हाकार पड़ियो वर्तमान जल प्रलय चारियाडे हबो अलॉटमेंट जारी हो गली खाली 30टा कथा बे अलॉटमेंट बे जारी है 30टा देश माने ये हबो 30टा न आ 70 देश भी हबो सुनामी अलॉट है जी माने हाकार पड़ी जीवो मही पड़ी जीवो काहा को खोजिबे ना खोजा पड़ियो जम्बूद्वीप मही जम्बूद्वीप कहले भारत मही की समस्त खोजिबे काहे से लोक शांति रे अछंती आ दळे भी भारत को आक्रमण करिवे काना सब देश हाकार पड़िबो भारत पर आक्रमण करिवे आ ये भारत देश ही समस्त की कोन ना धर्म स्थापन करियो धर्म मार्ग को नबो ये असुर कुल सब विनाश हो जाए आ पृथ्वी रे एते लोक रहिबे नाही पृथ्वी रे 45 कोटी रहिबे मात्र 800 कोटी मात्र 45 कोटी रहिबे भारत रे से भारत रहिबे 33 कोटी पृथ्वी रे 45 कोटी सब सफा है कना भारत रे सब अधिकार रहिबे ओडिसा रहिबे ओडिसा रे जल प्रलय जी ओडिसा रहिबे बहुत अच्छा बेसी क्षति है जल प्रलय जीवे 1.5 कोटी पाखापाखि लोक आक्रांत हेबे बाप रे 1.5 कोटी आक्रांत हेबे 4.5 कोटी नहीं कि 30 लाख 40 लाख नाश हो कोस्टल बेल्ट साफ हो जिवो कोटी 1.5 कोटी लोक ना ये हो जिवे तार वर्तमान आमे भी देखु जन जो सियाली रे वर्तमान पानी माडी आसला पारादीप रे पानी माडी आसलानी आ गां भीतर सेटा जल प्रलय हो जिवो सेपट सब आतंकित लोक हो जिवे एते मरिबेनी ओडिसा नष्ट भष्ट हो लिखिचंती किंतु सेटा एते हबनी कोटे के आतंकित हेबे लोक माने भयभीत हो जिवे लेखा अछि पूरा मिनरल्स रे सनी जेबे जिवो ओडिसा हां नष्ट भष्ट सारकार हो जिवो किंतु सेटा को दृष्टि लिखिचंती हो किंतु सारकार हो माने कोन पूरा विध्वस्त हो जिवो सारकार माने खंड प्रलय हो किछ पार्ट रे जरा इफेक्ट पड़िबो धर पारादीप बेल्ट गोटे नहीं मन करे उपकूलवर्ती अंचल ले 6टा बेल्ट 7टा रहछि डिस्ट्रिक्ट बालेश्वर भद्रक जाजपुर कटक हमर केंद्रापड़ा पुरी जगतसिंहपुर आ गंजाम एतिक रहछि तो ये आर भीतर रहछन पाखापाखि 1.5 कोटी लोक जरा अपन कहिले 1.5 कोटी लोक डायरेक्ट अफेक्ट हेबे आतंकित हो जिवे अफेक्ट हो जिवे पूरा पुनी ताको पुनी गवर्नमेंट पुनी पैसा लगे कि विस्थापित कर एकामर क्षेत्र पुनी से समय पुनी गवर्नमेंट को स्थिति रे देखिया पड़ियो विस्थापित करे स्थिति रे अछि ना नहीं ठीक कथा सिचुएशन आगो बहुत क्रिटिकल बाबा आगो को एमिति गोर समय आसुची महापुरुष भी कोड लिखिचंदी मालिका रे जने गवेषक कहउतले कि आगो को एमिति गोर समय आसीबो मठ मंदिर शासन चलिबो हां सेटा हबरा पुनी मठ मंदिर शासन चलिबो
ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କଥା କହିନାହାନ୍ତି ଏଟା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଏଟା ବାରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ବାରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶିଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ତ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଲା ଆଉ ଏ ସବୁ ଘୋର କଳିକାଳରେ କଣ ସବୁ କେମିତି ହବ ନା ଘୋର କଳିକାଳ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ପଞ୍ଚସଭା ଗ୍ରନ୍ଥ ମୋର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହବ ସେ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି ନା ମଠ ମନ୍ଦିରରୁ କଣ ସେ ପଦ କହିଛନ୍ତି ଦେବାଳୟ ସ୍ଥାନ ଯହୁଁ ନୀତି ଆୟୋଗରେ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ହେବ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଠାରେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ କରି କାଟିବେଟି ଦିନ ଗୁରୁକୁଳ ପଥାସବ କରିବେ ସ୍ଥାପନ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନ ହବ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଗୁରୁକୁଳକୁ ମାନେ ଯିବେ ଆମର ଯୋଉ ଗୁରୁକୁଳ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଆଉ ବିଦ୍ୟା ସଂସ୍କାର ହଉଛି ନାଇଁ ଯୋଉ 16 ସଂସ୍କାର ଅଛି 16 ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଗର୍ଭ ସଂସ୍କାର ଏମିତି 16ଟା ଇଏ ନାହିଁ ଆମର 4 ବର୍ଷ 4 ମାସରେ ବିଦ୍ୟା ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଲେ ବିଦ୍ୟା ସଂସ୍କାର କଣ ହବ ଆମେ ସଂସ୍କାର ହିଁ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ସଂସ୍କାର ଥିଲା ସେ ପିଲାକୁ ବିଦ୍ୟା ସଂସ୍କାର ଦିଆଯାଏ ଆକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ ତା ଜିଭରେ ଗୋଟେ ଲେଖାଯାଏ ସେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣିପାତ କରିବ ତୁଳସୀ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ଅଭଢା ଦିଆଯିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ତାପରେ 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ ବିଦ୍ୟା ସଂସ୍କାର ହବ ତାପରେ ତାକୁ ବେଦ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ଭାଗବତ ପଢ ଚାଣ୍ଟିଂ କର ଓଙ୍କାର ଜପ କର ନାମ କର ଏସବୁ ଦିଆଯିବ ତାପରେ ତିଳକା ମାର୍ଜନ ଚୂଡ଼ାକରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲେ ସଂସ୍କାର ହେଲେ କେହି ଏମିତି ହେବେନି ସେଇ ସଂସ୍କାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଆସିବ ସଂସ୍କାର ତ ଆମର ମୂଳ ନା ମୂଳ ଦୁଆ ନା ଯେ ମଣିଷକୁ ମଜବୁତ କରେ ଗୁରୁକୁଳ ପରମ୍ପରା ପୁଣି ଆସିବ ପୁଣି ମଠ ମନ୍ଦିର ହବ ପୁଣି ଲୋକ ସେଇ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରୁ ଫେରିବେ ଆଜି ସେଇ ସଂସ୍କାର ଆଉ ସେଇ ସଂସ୍କୃତି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡିଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜରେ ଏଇଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ଏମିତି ଅସୁରତା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ପେସେନ୍ସ ରହୁନି ଚାକିରି ପାଠ ମାନେ ଚାକିରି ବୁଝୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢିବା ମାନେ ଚାକିରି ଆମେ କରିବୁ ଚାକିରି କରିବା ଭଲ କଥା କହିଲେ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଚାଷ କର କୃଷି କର୍ମ ଅଛି ହଳଧର ରୂପ ପରିଶ୍ରମ କାହିଁ ହେଇଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ହଳଧର ଏଇ ଯୋଉ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଆଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଚାଷ କର କୃଷି କର୍ମ କର ଚାଷ ଦେହରେ ସବୁ ମିଳିବ ନା ତେଣୁକରି ଆମର ସବୁ ଅଛି ଗୁରୁକୁଳ ପରମ୍ପରାରେ ଚାଷ ଥିଲା ଯୋଗ ଥିଲା ବାଣିଜ୍ୟ ଥିଲା କୃଷି ଗୌରକ୍ଷ ବାଣିଜ୍ୟ ଗୋମାତା ଗୌରକ୍ଷ ଥିଲା ଏସବୁ ଥିଲେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆନନ୍ଦ ଆସେ ଆଉ ଗୋଶାଳା କାହିଁ ତିଆରି ହଉଛି ଗୋମାତା ପୂଜା କାହିଁ ସେ ସବୁ ପରମ୍ପରା ଆସିବ ମଠ ମନ୍ଦିର ଦେବାଳୟ ସ୍ଥାନ ଉପଯିବ ଠାବେ ଠାବେ ମେଳା କୀର୍ତ୍ତନ ହବ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହବ ସେ ସମୟ ପୁଣି ଆସୁଛି ଏଇ ଖୁବ୍ ନିକଟ ଏଇ 2030-31 ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ 27 ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରଳୟ ବହୁତ ସତା ନାଶ ହେଇଯିବ ଏ ଦେଖ କେତେ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଜାରି ହେଲେ ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆସିବ ଭାରି କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଳୟ ସମୟ ଚାଲିଲା ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସବୁ ଫାଇନାଲ ଚାଲିବ ଏ ସମୟ ବହୁତ ନିକଟ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ରାଜନେତା ମାନେ ଦେଶ ଛାଡି ଚାଲିଯିବେ ହଁ ଚାଲିଯିବେ ଏ ଯୋଉ ମିଲିଟାରୀ ଶାସନ ହବ ବର୍ଷେ ମିଲିଟାରୀ ଶାସନ ଯୋଉ ଚାଲିବ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଏ ତ କେହି ଯୋଉ ଘମାଗଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ସବୁ ଅସ୍ଥିରତା ହେଇଯିବେ କାହା ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିବନି ସବୁ ନିଜ ଇଏ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖିକି ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଚାଲିବ ନୁଚିଲେ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଯାଇକି ନୁଚିବେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ବହୁତ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ତେବେ ମଠ ମନ୍ଦିରରୁ ଚାଲିବ ଶାସନ କାହିଁକି ଆଗରୁ ଯେମିତି ହଉଥିଲା ଯେ କି ରାଜା ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଆସିକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଲେଖା ଅଛି ପରା ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ମଠ ମନ୍ଦିର ମନ ମୁନ ଅନ୍ତର କରେ ସମାଧାନ ମଠ ମନ୍ଦିର ମନ ମୁନ ଅନ୍ତର କରେ ସମାଧାନ ଏ ଅନ୍ତରକୁ ସମାଧାନ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଯୋଉ କ୍ରିୟାଟାକୁ କିଏ ସମାଧାନ କରିବ ମଠ ମନ୍ଦିର ମନ ମୁନ ଏ ମନକୁ ସମାଧାନ କରିବ କିଏ ମାନସିକ ଆପଣ ଶାନ୍ତି କୋଉଠୁ ପାଇବେ ମଠ ଆଶ୍ରମରୁ ପାଇବେ ନା ତେଣୁକରି ମଠ ମନ୍ଦିର ଶାସନ ଚାଲିବ ଆଉ ମଠ ମନ୍ଦିର ଶାସନ ଚାଲିଲେ ଯୁଗ ଠିକ ଚାଲିବ କାହିଁକିନା କୂଳଗୁରୁ ରହିବେ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଆମେ ହରେଇ ଦେଇଛେ ନା ଠିକ ଯୋଉ ଗୁରୁକୁଳ ପନ୍ଥା ଥିଲା ଆମେ ହରେଇ ଦେଇଛେ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁକୁଳରେ 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ ଆମେ ଯଦି ବିଦ୍ୟା ସଂସ୍କାରଟା ଦେବା ସେ ସଂସ୍କାର ଶିଖିବ ଆମେ ଜାଭିୟର ଲଣ୍ଡନରେ ଆଡମିସନ କରାଇଦେଲେ ସିଏ ଆମ ଗୀତା ଭାଗବତ ଜାଣିଲେନି ସିଏ କୋରାନ ଧରେଇ ଦେଲେ ପିଲା ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସିଏ ପଳେଇଲା ଆମେରିକା ଫରେନ୍ ପଳେଇଲା ସିଏ ଜାଣିଲା ଯେ ଜାଭିୟର ଲଣ୍ଡନ ସ୍କୁଲରେ କେବଳ କୋରାନ ପଢ଼ା ହେଲା ଆମର ବାଇବେଲ ପଢ଼ା ହେଲା ତ ଦେଖିବ ଯେ ଲଣ୍ଡନ ସ୍କୁଲ ସବୁ କାହାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଇବେଲ ଧରେଇଦେଲେ ବାହା ହେଲା ସେ ସବୁ ଚାଲିଲା ସିଏ ଆଉ ଗୀତା ଭାଗବତ ଜାଣିଲେନି ଧର୍ମଠାରୁ ସେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲା ନା ସିଏ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ ନା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦେଲେ ସେଟା ବାଇବେଲ ପଢେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖେ ଲଣ୍ଡନ ସ୍କୁଲ ଦେଖିବେ ଗଣେଶ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରାହଉନି ଠିକ କଥା ସିଏ ଗଣେଶ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ସବୁ ଅସୁର ଧ୍ୱଂସ ବିଲକ୍ଷଣ ହବ ସବୁ ନାଶ ହେଇଯିବେ ମଠ ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ରହିବ ଏ ପରମ୍ପରା ରହିବ
मठ संस्कृति ही सब आरंभ हो। पंचसखा संस्कृति हूँ महान। पंचसखा माने गुरुकुल कहीं करते बटमूले गोटे आश्रम कहीं करते करी आश्रम दौले शिक्षा दौले कौन दौले त्याग शिखाऊे प्रकृति खोला आकाश गछ रोपण करते कहीं ना शांति पाइबापी बरगस्त विहार कहीं करते शांति पाइबापी तुलसी वृक्ष रगाऊे प्लांटेसन करते कहीं शुद्ध अम्लजान 5टा अमृत भितर अम्लजान शुद्ध अम्लजान अच्छी गच्छे गछ भी गोटे अमृत शिव रूप गछ को पूजा करते प्रकृति पूजा करते गछ लगाऊे आम तो गछ लगौने सब कंक्रीट रास्ता कले सब प्लांटेसन जगह सब ये तैयारी कले। सनातन धर्म भी कहे वृक्ष में भी परमात्मा होता है ना आम वृक्ष को गछ आमे बंचुचे परमात्मा कोन देवता बोली कहू आमे ता द्वारा बंचुचे आमे जो अम्लजान आमे नौचे प्राणवायु नौचे से होचे अमृत ताको बर्तन काटी के बर्तन चल कंक्रीट जंगल चले सी फैक्ट्री कलेनी बर्तन करछन ना अपार्टमेंट कृषि आ करना के देखिए जो कृषि होतला चाष जमी जारी की लिखुछन प्लॉट फॉर सेल ठीक 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 बुझबेले प्लॉट फॉर सेल लोक तो खाली जमी किनिले कंक्रीट रास्ता केले कोन कर खाइबे पुनी कोन कृषि गोरक्षण करना तेन समय आसीबो आगो केमती समय भी आसीबो देखि लोक माने पारे पैसा थिबो कि समान से टिके भात के चावल खाद्य खाइ पाइबे ना जीवे बिड़ा बिड़ा नोट थबो किंतु काम होई परिबे काम न थिबो आ पैसा को कामड़ी खाइबो तो बाबा आपन को बहुत बहुत धन्यवाद आपन सबुतर भाई एथर मध्य हमर दर्शक मान को बहुत सुंदर ज्ञान देले बहुत सुंदर दिग्दर्शन देले अपन पुन थरे हम चैनल तरफ अनेक अनेक धन्यवाद आपन मन बर्तमान सुनुथले कान्हू बाबा को मालिका गवेषक एवं जगन्नाथ कथा संस्कृतिर महान प्रचार केमी लगिला आज वीडियोटी आपन कान्हू बाबा जहाँ भी आपन कहि गले आपन मन से सहमत कि कमेंट बॉक्स में निज मत दियंतु देखा आगे मध्य जय जगन्नाथ जय पंचसखा।